नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. वर्स सोंपता पण नवे वर्स किती घेवन येवपाक शकता. आज आमचे बरोबर अशी गेस्ट आसात जाणी ह्या वर्स सोंपता एक असो राजकीय सूर लायला जंय तांकां एक पर्याय तयार करपाक जाय. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारा खातीर ओपोजिशनान एकठांय येवपा जाय अशें दिसता. पण तें खरेंच जावपाक शकता काय कितें? आनी सद्याच्यो आमचे जे विरोधी पक्ष आसात ते लोकांच्या विश्वासाक पात्र थारपाक शकतात काय कितें? आमचे बरोबर आसात गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष, फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय. यू आर वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार सडनली यू आर ट्रायंग टू बिकम युनिफायर इन चीफ. सो वॉट इज द रिजन बिहायंड इट? कितें झेडपी इलेक्शनाचो इल्लो धक्को चड बसलो? ना ना, एक अशें आहा की तुवें म्हणल्या त्या भशेन हें वर्स पनवतीचें. हे पनवतीच्या वर्सान ऑलमोस्ट 750 गोंयकार भायर पडल्या कोविडा खातीर. सगळे लोकांचे लायव्स आनी लायव्हलीहुड्स हे हाका धोको लागला सरकाराचे इनएफिशियन्सी खातीर. आनी अशें सगळें जातना मदीं एक इनकॉन्सिक्वेन्शियल इलेक्शन जाता. फास्ट अशें कशें तरी ताका घुस्पून मदीं घालतात आनी ताजो रिजल्ट इज सीन टू बी अ एन्डोर्समेंट फॉर ऑल द एंटी पीपल पॉलिसीज ऑफ द गव्हर्मेंट. सरकार इतलें फुडें पावलां की सरकार ओपेक एसेंब्ली घेवंक शकना. सरकार 25 तारखेक घेवंक एसेंब्ली सोदता. भुरग्यांचे एग्जाम बेगीन जावंक सोदता आनी ऑनलायन करूंक सोदना. सो आपूण साळवार जावन लोकांक काबार करप हें सरकाराची आज भुमिका चालू आहा. आनी हें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की गोंय म्हणटा तें काबार जावपाक सारकें ह्या फास्ट ट्रॅक सेलाचेर गोंय दवरलेलें आहा प्रमोद सावंतान. एक गजाल प्रश्न येता की आतांच कित्याक जाणवलें सगळ्यांनी एकठांय येवपा जाय म्हणून? काही इलेक्शन लागीं येतगीर विचार मना येवपा लागतात. इलेक्शन म्हणटा तें एक मनशाक चान्स दिता रूल करपाक विथ अ प्रोग्राम. सो आमचो पक्ष आहा तो इज अ पार्टी फॉर चेंज, प्रोग्रेस एंड आयडेंटिटी by protecting Goa's culture, by protecting Goa's the state and the ambition of its youth. आता हे प्रमोद सावंताक काय ना. He doesn't connect to the youth, although he is Goa's youngest chief minister. In the history of Goa, I think he is the youngest to become the chief minister, but does not connect to the youth. Therefore hires a PR firm to outwardly look good. पण हे बोळान कितें जाता, हे वर्सान तो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री, इलेक्टेड काय नाशिल्लो तो, आनी ताणें अशें कोणाक फोडून हाडून तो सरकार केला आनी गोंय विकूंक दवरलो. हें इलेक्शनाचें इयर आनी लोकांक जाय की सगळ्यांनी एक जावन ताका वडोवंक जाय. BJP म्हणटा तें आज एक मशीन जाल्लें आहा इलेक्शनां जिखपाचें. लोकांक न्याय दिवप ना, इकॉनॉमी तेल लायत गेली पुणून इलेक्शन जिखल्यार पुरो. हें जेन्ना तुजो ओपोनंट असो आहा आनी लोकांक जेन्ना पब्लीक सेंटिमेंट असो म्हणटा की you have to save Goa now. Save Goa now, why? Don't save it in 2022. Today is the day to come together. And it's already late. So election may be one of the reasons. Nothing wrong because we are politicians. We look at elections always. Why should we not? प्रश्न कितें येता की हें सांगपा खातीर विरोधकांनी कितें तरी केल्लें दिसपा जाय. हांगा प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी कांय करतना दिसना. मोगोच्या बाबतींतूय मोगो खंय वतली हें सांगपा जायना. आज ते सांगतात आमी BJP बरोबर वचचे नात, काँग्रेसी कडेन आमी उलोवपाक तयार आसात. तुमी झेडपी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें ना पार्टी लायन्साचेर. सो लोकांनी हें जे युनिफिकेशनाचो कॉन्सेप्ट जो आसा ताचेर विश्वास दवरचो कित्याक? ना, एक म्हणल्यार युनिफिकेशनाचे कन्सेप्ट हो पॉलिटिकल पार्टीनी हाडिल्लो कन्सेप्ट न्ही. दीस इज अ फायट ऑफ टीम गोवा वर्सेस टीम BJP. टीम BJP म्हणल्यार कितें? टीम BJP म्हणल्यार कोणूय कितेंय तांकां कोता येता. आतां हें आमची राजधानीन ह्याच मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की तुमचे चलयांक जर राखूंक जाय जाल्यार तुमी ह्या मनशाक मत मारूं नाकात म्हणून. इलेक्शन जावन तोच तांचे बरोबर येता आनी ताची बायलूच ताचे मंत्रिमंडळान भितर सरता. सो असले जेन्ना कॅटेगोरीचो सरकार तुजे फुडें आहा. तुमचोय फ्रेंड तो एक फ्रेंड आसपाची सोबत हांवें म्हणूंक ना की चलयांक राखूंक जाय म्हणटा ताजे कडच्यान. ह्याच मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें. सो तो कितें सांगता आतां, आनी ताणें तुजे इंटरव्यूआन क्लियर कट सांगिल्लें आहा की इट इज ऑल अबाउट पावर म्हणून. पावर एट एनी कॉस्ट. सो पावर एट एनी कॉस्ट जेन्ना तूं फेस करता तेन्ना पर्याय म्हणटा तो कितें?
पर्याय म्हणटा तो ओपोजिशनानूच तयार करूंक जाय न्ही. लोक तयार करचे ना. लोक केन्ना तयार करतले? आज यूथ कित्याक भायर आयल्या? बिकॉज द ओपोजिशन इज नॉट फायटींग युनायटेडली. सगळे म्हणटात की गोंयांत कोळसो नाका म्हणून, पूण सगळे आपापले भशेन दुसरे एक एक सायडीन आपले एजिटेशन लायतात. सो दॅट डजंट मेक सेन्स. पीपल वॉन्ट दॅट देर शूड बी अ युनिफायड फायट. एक जेन्ना हांव बाकीच्या पक्षा कडेन उलयता तांचो तुमचेर एक आक्षेप आसा. ते म्हणटात की तुम्ही अजून एनडीए भितर आसात, पण तुम्ही ओपोजिशन एकठांय करपाची गजाली उलयतात. विश्वास कसो दवरपाचो? हे केन्ना भायर सरप जातले एनडीएतल्यान? ना, एनडीएन भायर सरप जातलें जेन्ना एक एलायन्स गोंयांत तयार जाता. आनी एनडीएन कोणें भितर सरचें न्ही, आमची चूक केल्या ती दुसऱ्यांनी करची न्ही म्हणून हें आमी सगळें उलयतात. हें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार आज तूं पळयता की एनडीए म्हणटा तें कांय नाच, उरूंकूच ना. काल अरुणाचलान जें जालां तातूंत 7 आमदारांतले 6 जेडीयूचेच आमदार बीजेपी फोडटा, जेन्ना तांचे बरोबर बिहारान सरकार चलयता. हाजेर अशें दिसता की तांकां कोयलेशन धर्म बिर्म म्हणटा तो कांय ना. पावर एट एनी कॉस्ट, पावर ओवर पिपल्स वील, हें तांचो मंत्र आहा. आनी अशा हातून जेन्ना तूं झगडटा तेन्ना म्हाका दिसता आय थिंक इट इज इनहेरंट दॅट देर शूड बी टीम गोवा. टीम गोवा म्हणल्यार कोण? तो कितें खाता, ओ कोणाक तो मानता, खंयच्या देवाक मानता, ओ खंयच्या पक्षाक वचून मानता, तें नॉट इम्पॉर्टंट. सगळे जे गोंयचो फुडार बरो पळोवंक सोदतात, गोंयचें कल्चर, गोंयची आयडेंटिटी आनी गोंयचो प्रोग्रेस, जे सगळे एक बरो पळोवपाक सोदपी लोक सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. फॉर दॅट देर शूड बी नथिंग शूड कम इन द वे ऑफ दीस युनिटी. एक दिसता की आय एम आस्किंग दिस फ्रँकली बिकॉज म्हाका लोकांचे तकलेन हो प्रश्न आसतलो, कारण जनरली गोंयची राजकारण्याक पळयतकीर लोकांक विश्वास दवरप कठीण जाता. प्रश्न हो की ओपोजिशन युनिटी इज युअर प्लॅन ए, बट एनडीए इज युअर प्लॅन बी. दॅट्स वाय यू आर स्टील प्रिफर्ड टू बी. हांवें दीपक ढवळीकाराक हेंच विचारलें. तो म्हणटा सामको नाच, बीजेपी बरोबर उलोवणी नाच. वॉट आर यू सेइंग टुडे? इज एनडीए युअर प्लॅन बी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. एनडीए इज नॉट एक्झिस्टिंग. सो एनडीए, देर इज नथिंग कॉल्ड एनडीए नाव. वेर इज द एनडीए? काल RLLD म्हणटा तो भायर सरला फार्मर लॉजाच्या खातीर. एनडीए बिंडीए कांय ना थंय. इट इज अ सिंगल पार्टी रूल एंड इट इज अ हेगेमनी ऑफ वन पार्टी. आनी तांकां कांय कोणाचें पडूंक ना. आनी हांव बीजेपी बरोबर केन्नाच परतो वचचो ना हें हांवें कितल्याचदां म्हणिल्लें आहा. आनी गोंयांत म्हाकाय लोक वळखुपी आहा. हांवें जें कितें केल्लें तें कित्या खातीर केल्लें, वेन आय वॉज पुश्ड टू द वॉल, हें सगळ्यांक खबर आहा. सो प्रमोद सावंता बरोबर हांव वचपाचो परतो मनीस न्ही. हांव फॉर दॅट मॅटर हांव थंयचे खंयच्याच गव्हर्मेंटाच्या मंत्र्या कडेन अदर दॅन इन पब्लीक इंट्रस्ट इन पब्लीक इश्यूज हांव तांचे कडेन उलोवंक पसून ना आज मेरेन, सरकारांतले भायर वचून. एक प्रश्न येता की ओपोजिशन युनिटीची जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना ओपोजिशन युनिटी म्हळ्यार तुमी खंयची पक्षा कडेन पळयतात? जस्ट टू गेट अ क्लॅरिटी अबाउट इट, विच आर द पार्टी? नाव लेट अस टॉक रियल नेम्स. विच पार्टीज डू यू थिंक कॅन बी अ पार्ट ऑफ दॅट युनिफिकेशन प्रोसेस? whoever who wants BJP out. वेग कित्याक म्हणटा, वेग तुका कित्याक दिसता आसतलें पळय, थोडे पक्ष आतां येतले जे उबे रावतले आनी बाय डिफॉल्ट बीजेपी हाडटले. हें तांणी दे हॅव टू सी. हें सगळें गोंयांत सगळ्यांक खबर आहा रे. आतां म्हाका काल कोणें प्रश्न विचारलो की फातोर्डान तुका आम आदमी पार्टीचो भंय दिसता काय म्हणून. हांवें म्हळें आम आदमी पार्टी हाजे पयलीं आशिल्ली थंय आनी जॉयंट वेंचरूय आशिल्लें आनी इतलें आसुनूय लोकांनी म्हाका निवडून दिला. सो लोक कितें पिशे न्ही आनी लोक कितें आंधळे न्ही. लोकांक खबर आहा कोण कितें म्हणटा. गोंयांत दिल्लीच्यान कोण तरी येवन आतां आमचे नवे बॅनर लायिल्ले आहा आम आदमी पार्टीचेच. सेम बॅनर मडगांवान आहा, सेम बॅनर फातोर्डान आहा. मनीस कोण तो वळख ना. म्हाका दिसता हे बॅनर दिल्लीवाल्यांनी लायिल्ले आहा. तांकां खबर ना खंय कॉन्स्टिट्युएन्सी सोंपता, जॉग्राफिकल बाउंड्री ऑफ वन कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी खंय सुरू जाता ती. हो प्रॉब्लेम केन्ना जाता? वेन द पार्टी डजंट हॅव गोवा एट इट्स हार्ट. जेन्ना भायली पार्टी येता आनी एक मॅन्युफॅक्चर्ड हें सांगता, स्लोगन सांगता आनी एक PR एक्सरसायज करून फुडें येवंक शकता, ती पार्टी वयर फुडें सरूंक शकना. ओपोजिशन युनिटी कोणाची? कारण हांव कित्याक विचारलें, कारण 5 पक्ष आसात. काँग्रेस, काँग्रेस, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड, NCP आणि आम आदमी पार्टी.
ज्यो पार्टी गोंयची हांवें सांगला ते भशेन आमचो पक्ष our party is a party of change, progress and identity by protecting Goa's state, the culture and the ambition of our youth. Ata similarly, there are parties like the Congress which may be Delhi based but which have ruled Goa in the past for quite some time. Only referendum in modern Indian history has been because of that party bringing it here. जिकले गोंयकार पूण referendum दिलो तरी तांणी न्ही. सो काँग्रेस कॅनॉट बी इग्नोर्ड अकॉर्डिंग टू मी. बट फाल्यां जर काँग्रेसीक अशें दिसता की आपूण आमकां कोणाची गरजूच ना जाल्यार दॅट इज ऑल्सो अगेन्स्ट पब्लीक सेंटिमेंट. हें तांकां खबर आहा की रिजल्ट दिसता आमकां सगळ्यांक. तांचें फावंडेशनूच हाल्लां. फावंडेशन डे कितली सेलिब्रेट केली म्हणून फावंडेशन हाल्लां तें दिसता न्ही. आणि तेन्ना यू हॅव टू टेक क्युरेटिव्ह मेजर. तुमच्या या प्रोसेसाक कोण काँग्रेस आसा, मगू आसा, काँग्रेस आसा, एनसीपी काँग्रेस आसूंकूच जाय. एनसीपी ज्या मनसर सरकाराक सपोर्ट करना आनी म्हाका दिसता तांची सेंट्रल लिडरशीप इज नॉट एट ऑल इन द मूड टू सपोर्ट बीजेपी एनीवेर. सो ओपोजिशन युनिटी आज शरद पवार उलयता मरे तो वचून बंगालाक ममता बॅनर्जीक सपोर्ट करूंक शकता जाल्यार आमी हांगा एक जावंक कित्याक शकना. आनी व्हडलें कितें तातूंत. आनी जर तूं येवंक सोदना जाल्यार पीपल वील गिव यू द पनिशमेंट यू डिजर्व. कित्याक लोकूय जाणा लोक कितें येवन भीक मागचे ना तुमचे कडेन एक जाया म्हणून. पूण लोकां कडेन एक सूर सदां आयकूंक येता. हो जर सूर तूं इग्नोर करता इंटेन्शनली जाल्यार मागीर तुका लोक धडो शिकयतले. तुम्ही एक बरो शब्द वापरलो तो म्हळ्यार बीजेपी हॅज बिकम एन इलेक्शन मशीन. सी देर आर सम थिंग्स दॅट यू हॅव टू गिव इट टू दॅम. येस तांची बूथ लेवल मॅनेजमेंट आसूं, संघटन आसूं, एक चिकाटीन काम करपाची गजाल आसूं. जेन्ना एंड दे हॅव अ गव्हर्मेंट इन द स्टेट, गव्हर्मेंट एट द सेंटर, अशी परिस्थिती भितर जेन्ना तांची विरुद्ध इलेक्शन झगडटात तेन्ना ओपोजिशनान मातशी तरी ऑर्गनायज आसची पडटा. ते काय आज दिसना. आमी आहा बरें ऑर्गनायज. आतां तांचे म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन येतलें. मडगांवां तांचे एक मंत्री येवन एक वॉर्डान रावतलो आमचे. आमी फेस करपाक तयार आहा तांकां. ते जे हांगा म्हणलां की दिल्ली बॉयज इलेक्शन पार्टी लायन्साचे कॉन्टेस्ट केलना. तुम्ही म्युन्सिपालिटी इलेक्शन पार्टी लायन्साचे कॉन्टेस्ट करपाक रेडी आहात? आसा. झेडपी आनी म्युन्सिपालिटी भितर डिफरन्स आहा. झेडपी म्हणटा तो एक इज लायक एन एपेंडिक्स. ती एपेंडिक्स म्हणटा कितें ती तुका जायच म्हणून ना. इट इज नॉट अ नेसेसरी ऑर्गन ऑफ 3 टायर डेमोक्रेसी. गोंयाक गरज आहाच काय कितें हो प्रश्न आहा. दॅट इज वाय एवरीबडी हॅज बीन युनॅनिमस टू से इट वॉज अ इनकॉन्सिक्वेन्शियल इलेक्शन. म्युन्सिपालिटी न्ही. म्युन्सिपालिटी बरोबर जाय पडटा. लोकांक जर सिवीक एमेनिटीज दितले जाल्यार म्युन्सिपालिटीन तूं आसूंकूच जाय. आनी जर ते पार्टी लायनार करूंक सोदता आमी पार्टी लायनार तयार आहा. पळोवया तांचें कितलें आहा तें. सो यू आर रेडी? Of course, I'm ready. I'm ready, and let us see what is their organization. We also have organization, and we are rooted to the ground. We are a regionalistic party, which is a party of Goans, by Goans, for Goans. गोंयकाराक एका गजालीचो भंय दिसता. तो म्हळ्यार जेन्ना अशे 4-5 पक्ष एकठांय येतात आनी फाल्यां घडये खिचडी जाता. तुम्ही एक 10 सीट कॉन्टेस्ट करतले, एमजीपी एक 10 करतली, काँग्रेस एक करतली. अशें करून जेन्ना तुम्ही ते करतले आनी तुम्ही जर जिखले फाल्यां तर बीजेपीन एक कन्सिस्टंटली प्रत्येक कडेन दाखोवन दिला की आमी लॉक स्टॉक बॅरल 2/3 नांवा सकल आमदार हाडपाक शकतात. सो फाल्यां लोकांनी तुमच्या ह्या युनिटीचेर विश्वास कित्याक दवरचो की पोस्ट पोलूय तेंच जावची ना म्हणून? गोंयांत लोक देवाक मानतात आनी देवाची भिरांत म्हणटा ती गोंयांत लोकांक आहा. गोंयकारांक सान फ्रांसीस शावेराक गोंयचो साहेब म्हणून मानपी कितले लोक आहा. दाम बाबाक गोंयांत एक व्हडलो आमच्या मडगांवांच्यान तरी आमी एक म्हळ्यार प्रिजायडींग डायटी म्हणून मानतात. अशे खूब देव आहा. देवा कडेन सोपूत घेवया मरे. इलेक्शनाक उबे रावचे पयलीं आनी युनिटी जातना सोपूत घेवया. हो सोपूत जर तूं फाटल्यान झडटा, हो घात करता देवाक दिल्लो सोपुताक, मागीर तुका आनी मानतलो कोण? तूं गोंयांत रावूंकच शकना. यू हॅव टू लीव गोवा एंड गो. सो अशे कितलेच टेस्ट आहा बाय वीच द people can enforce a discipline in a alliance, and I don't think, see, it is writing is on the wall. बीजेपी बरोबर सांगता जस्ट आय एम आस्किंग यू. तुम्ही सांगता अशें दिसता की फाल्यां काँग्रेसीचे आमदार, काँग्रेसीचे आमदार फुटून बीजेपी वचचे ना. हे देवाचेर सोडपाचें. देवाचेर न्ही, हे ताणी सांगपाचें. देवा कडच्यान घेवपाचें, देवा मुखार घेवपाचें. देवा मुखार घेवचें पडलें तें.
लोकां मुखार घेवचें पडलें, लोकां मुखार ते लोकांक भिनात हय म्हणून ते धांवतात न्ही, म्हणून जॉईन जातात. आता देवाचें सोडपाचें. देवाचे सोडपाक देव मारता न्ही तुका, तूं मरतलो मरे फाल्यां तूं गेलो जाल्यार तांचे बरोबर. हें जर तुका भंय ना जाल्यार तूं आनी गोंयांत खंय रावतलो, तुवें गोंय सोडून वचचें पडलें. आनी सेकंड, वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ बीजेपी विथ कोएलिशन पार्टनर्स? बीजेपी गॉबल्स यू अप न्ही, and it is they are consistently they are doing it. They are doing it with party like JDU which is sharing power with them. हाजेर कितें दिसता तुका की बीजेपी इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी, तुका धर्म बिर्म तातूंत तांकां लागत ना, तांकां पावर एट एनी कॉस्ट. आनी तांकां असो मनीस असोच जाय, प्रमोद सावंता भशेन सिलेक्टेड मनीस, नॉट इलेक्टेड, सो दॅट एवरीथींग वॉट दिल्ली वॉन्ट्स कॅन बी डन थ्रू हिम. 2012 भितर काँग्रेसीन ऐन टायमार तुमचो विश्वासघात केलो. 2017 भितर परत विश्वासघात केलो. परत यू आर गोईंग फॉरवर्ड विथ एन ऑलिव्ह ब्रांच. मनांतल्यान आता एक पॉलिटिकल कंपल्शन म्हणटा ती एक गजाल बरी आसा, बट विजय सरदेसाय आज मनांतल्यान काँग्रेसीचेर विश्वास दवरपाक शकता? ना, हांव गोंयचे लोकांचेर विश्वास दवरूंक शकता की गोंयचे लोकांक जर एक कितें जाय आनी तें जर जावपाक जाय, इवन एज ओपोजिशन युनिटी, दर महाराष्ट्रान जावंक शकता, गोंयान कित्याक जावंक शकना. आनी आमी पळयलेलें आहा की पॉलिटिकल कंपल्शन, मनांतल्यान विश्वास ना. ना ना ना, विश्वासाचो इशू ना. इट इज समथींग बाय वीच इट हॅज टू हॅपन. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वायवल फॉर देम. ते जर अशेंच आपले करून गेले जाल्यार तांकां रिजल्ट मेळो न्ही रे. 2012 आमच्या घात केलो, तांकां कितें जालें? आमकां निवडून येवपाचें हाडायलें तांणी ना, उरिल्ले आमचेरूच ते जिते उरले बिटवीन 12 and 17. 17 परते केलें, कितें रिजल्ट मेळो? सरकार गेलो हातांतलो. सो इतलें आसून जर धडो शिकना जाल्यार मागीर तांकां आनी कोण, तांकां एक्झिस्टन्स, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ देयर एक्झिस्टन्स. देन समबडी वील रिप्लेस देम. वी आर विलिंग टू रिप्लेस देम. We want to be that team Goa. So I am not saying this is a party alliance. This is a people alliance. Team Goa versus Team BJP is a people alliance against the corrupt, immoral politics that the BJP is playing with Goa. दोन फॅक्टर आसा हातूंत भितर. एक पयलो फॅक्टर जो आम आदमी पार्टीचो, जाका तुमी रेफर केलो. एक आम आदमी पार्टी कन्सिस्टंटली म्हणटा की नो अलायन्स, नो अलायन्स. सो ही जी ओपोजिशन स्पेसांतली युनिटी जी आसा ती एक गजाल कळटा की आम आदमी पार्टी तातूंत पार्टिसिपेट जावपाक सोदना. हांगा दिसना की द डिव्हिजन ऑफ वोट्स वील बेनिफीट बीजेपी? तांकां वोट मारतलो कोण? जर ते डिव्हिजन ऑफ वोट्स करून बीजेपीक बेनिफीट करपाक आयल्या हें जर लोकांक कळ्ळें जाल्यार तांचो वोट बँक तांकां मारतलो वोट कित्याक? हो म्हजो प्रश्न आहा. इफ आय एम कॉन्टेस्टिंग टू गेट द बीजेपी इलेक्टेड, why should people vote for me? They will better vote for the BJP straight away. So if you want to come as an alternative, when the public sentiment is unity, then you've got to take the message. If you don't take the message, just because your manifesto doesn't allow you or your party's constitution doesn't allow you, change your constitution. Ametika tenth सांगितलें. You are open for talks with Aam Aadmi Party? I'm open with talks with everybody, baseless whether he eats X meat or not. कांय लागना, कोण कोणाक मानता, कोण सगळे जे मानतात की गोंयचो फुडार बरो आसूंक जाय तांणी एक जावंक जाय. आनी एक जर जायना जाल्यार इट इज एट युअर ओन पेरील. इट्स व्हेरी सिंपल. पूण एक अर्थ कितें आहा की जे मनीस गोंयांत आसात, गोंयांत निवडून आयिल्ले आहा कितले वर्सां, हांकां जर हें दिश्टी पडना जाल्यार लोक तांकां शिकयतलोच मरे धडो. फाल्यां हांव जर वचूंक लागलो आनी सगळ्या कडेन कॅन्डिडेट घालूंक लागलो, 40 मतदारसंघात म्हाका घालपाक पळय आम आदमी पार्टी जर घालूंक शकता, म्हज्यान घालूंक जायना? आय नो मच मोर पॉलिटिक्स देन देम. हे खंयचे नाशिल्लेच मनीस आयिल्ले आहा कालचे पयरचे. सो आमकां खबर आहा, पूण लोकांचें रिएक्शन कितें आहा की बाबा तूं सिरियस प्लेयर, कित्याक स्ट्रॅटेजीक वोटींग म्हणटा तें गोंयांत जाताच. युपीन जर जावंक शकता जाल्यार हुशार गोंयकार स्ट्रॅटेजीक वोटींग करतात. नाजाल्यार हांव कसो जिखलो? 2012 हांवें लोकांक सांगलें म्हाका ओपोजिशनान रावपाक म्हाका निवडून दिया म्हणून. रुलिंगान येतलो म्हणून केन्नाच सांगूं ना. आय आस्क्ड फॉर वोट टू बी सेंट एज अ ओपोजिशन and people voted for me. Okay. Then दुसरो फॅक्टर जो आसा जो सामको तुमच्या वाठारांनी भरपूर चलता तो म्हळ्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्सांचो. हाऊ डू यू लुक एट इट? एंड दे आर ऑल्सो सेइंग दे आर रजिस्टरिंग देमसेल्स एज पॉलिटिकल पार्टी एंड दे ऑल्सो हॅव अगेन एम्बिशन ऑफ कॉन्टेस्टिंग 40 seats. हाऊ डू यू लुक एट इट? See, this is a democracy. Everybody is free to do what they can. Nobody can stop anyone. But my normal feeling is mercenaries can't be revolutionaries.
there is a difference between a revolutionary and a mercenary. So it's for people to judge. But we all know, that एक गायडेड मिसायल म्हणून जेन्ना आसता तें गायडेड मिसायल खंय वचप हें कोण तरी गायड करता. फाटल्यान कोण तरी रिमोट कंट्रोल घेवन बशिल्लो आसता. कोण गायडेड मिसायला भशेन वागता आयचे गोंयच्या राजकारणात तें सगळ्यांक खबर आहा. आमचो रिमोट कंट्रोल आनी कोणा कडेन ना. आमचो रिमोट कंट्रोल आमचो हातान आहा. रिमोटूय ना, इट इज डायरेक्ट कंट्रोल. तांचो रिमोट कंट्रोल कोणा कडेन आहा आनी ते कशे वागतात. कित्याक युनिटी जायना. कोल फॉर एग्जाम्पल, गोंयांत कोळसो नाका म्हणून सगळे लोक उलयतात, जाल्यार सगळे एक कित्याक जावंक सोदना. आनी जो मनीस सेपरेटूच वागता तो कित्या खातीर वागता, ताका एजेंडा आसा काय ना हें सगळ्यांक खबर आहा मरे. सो म्हाका सांगपाचें इतलोच म्हजो हेतू की BJPचें करप्शन टार्गेट करचे परस ओपोजिशनाचें करप्शन आदलें कितें तरी काडून जे कोण उलयतात ते मातशें तांचो म्हळ्यार तांची नियत सारकी ना हें गोंयकारांक खबर आहा. आज सपोर्ट आसत फॉर पर्टिक्युलर temporary issues, there may be. That is why there is a need for a cogent, serious alliance coming up, which is the People's Alliance. With a set of what you stand for and what you are going to do. Manifesto is not done by PR agencies at the last minute. It should be a people's manifesto drawn from first. And हे सांगूंक पडटलें कॉन्स्टिट्युएन्सी सेंट्रीक मॅनिफेस्टो आसूंक जाय. हें जर आमी करूंक शकले जाल्यार पीपल विल स्टील लुक एट अ सिरियसली. एक गजाल म्हाका विचारपाक जाय की 2012चे इलेक्शन इन रिसेंट पास्ट म्हणटा हांव 1999चे म्हणना जंय 21 सीटां मेळिल्ली एका पक्षाक, बट 2012तले जंय काँग्रेसीच्या त्या 7 वर्साच्या कार्यकाळा उपरांत लोकां मदीं एक तिडक आशिल्ली आनी मनोहर पर्रीकर कूड नॉट ओनली कॅपिटलायज बट इफेक्टिवली रायड दॅट वेव. देर आर टू थिंग्स. वन, एक अग्रेसिव्ह नरेटिव्ह आशिल्लें आनी दुसरें क्लियर लिडरशीप आशिल्ली. आज जेन्ना आमी ओपोजिशना कडेन पळयतात आनी वर्स उरलां इलेक्शनाक, ना ते अग्रेसिव्ह नरेटिव्ह दिसता ना ती क्लियर लिडरशीप दिसता. डोंट यू थिंक दिस इज अ बिग प्रॉब्लेम? नो, आय डोंट थिंक दॅट सी नरेटिव्ह असतात. नरेटिव्ह म्हणतो कितें, नरेटिव्ह इज द पीपल्स सेंटिमेंट. Opposition is not riding on it. There are people's movement. So there are NGO movement. There are activist movement. No, why these activists? Why the youth are coming on the street? Because the opposition has failed them. See what the opposition should have been doing, the youth are doing. मोले सारवाल करपाक लोक भायर येतात ते ओपोजिशनान करूंक जाय आशिल्लें. ओपोजिशन करूंक पावूंक ना म्हणून लोक आयले न्ही. हें सगळ्यांक खबर आहा मरे. पूण एक सेंटिमेंट लोकांचो जो आसा की you have to allow something to emerge, and once it emerges, that is what I am saying, that is the hope for the new year. हे वर्सूच पनवतीचे मरे. हे पनवतीचे वर्सान अश्यो बी टीम सी टीम जाल्योय खूब, त्यो ह्या वर्सानूच काबार जावच्यो हें हांव देवा कडेन मागता. आनी गोंयकारूय तशेंच मागतात की नवें सारकेंच एक क्लियर ऑल्टरनेटीव टीम गोवा वर्सीस टीम BJP अशें जावचें म्हणून. ते टीम गोवान कशें आसचें तातूंत एक एग्रेसीव लिडरशीप. पळय पर्रीकाराक एक विचार आशिल्लो ही न्यू दोन गजाली ज्यो म्हाका त्या काळांतली दिसतात 2007 पर्रीकाराची BJP आनी कन्सिस्टंटली दिसतात ते म्हळ्यार एक एग्रेसिव्ह नरेटिव्ह आनी इफेक्टिव्ह लिडरशीप. हे कॉम्बिनेशनाक लागून ते 21चेर पावले. बरें आहा, पूण एग्रेसिव्ह लिडरशीप आनी प्रॉपर नरेटिव्ह हो प्रमोद सावंता कडेन आहा. जो मशिनरी कसले रे. जो मनशाक सांगचें पडटा की आपूण सावंतवाडी जावंक ना, आपूण कोल्हापूर जावंक ना, आपूण भायर जावंक ना, तो कोणाकूय टोंट मारूंक. ताणें गोंयचे खातीर कितें केलें. तूं अर्जंटिना जालें म्हणून म्हाका याद करून दिलें तें बरें आहा. म्हाका कोणेंच सांगूं ना की अडानीक कोल हब करूंक दी म्हणून गोंय. आनी मागीर ताणें हय म्हणलें. अरे सिलेक्टेड लिडरांक हें प्रॉब्लेम. ताका थंय हीज चेअर is at the pleasure of somebody in Delhi who tells him Adani wants Goa to be a coal hub. He says okay. Karnataka wants our water. He says okay. Mother, he calls it more than his mother. Sells it off. So सगळ्याकडे मोले. आज मोले कितें, मोले बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट म्हणटात. BBC मोलेंचेर बरयता मरे. BBCन 1 पेज हें केल्लें आहा. आज ते कितें म्हणटात इंग्लंडाक रावन उलयतात म्हणून, म्हळ्यार BBCकूय गाळी मारतात. BBC इज एक्चुअली सपोज टू बी द सिंबल अगेन्स्ट दीस टायप ऑफ फॅसिस्ट एंड टायरेनिकल गव्हर्मेंट्स. सगळ्यांक म्हळ्यार इंग्लंडाक रावता तांकांय गाळी आनी ताजे बरोबर BBCकूय गाळी.
आनी हें जिल्ला इलेक्शन इज एन एन्डोर्समेंट की आमकां जाय तें करूं येता म्हणून. एक हे की गोवा फॉरवर्डाक नेमके कितली सिटां लडोवपाची आसात? गोवा फॉरवर्ड आयचे दिसाक 12 सीट लडोवपाक तयार आहा. आमचे कडेन 12 बरे कॅन्डिडेट आहात जिखपी तशे. हाजो अर्थ असो न्ही की आमी ग्रो करूंक शकना फुडें वचूंक शकना. फाटीं येवपाक शकतात पॉलिटिकल अंडरस्टँडिंगा खातीर? ना, पॉलिटिकल अंडरस्टँडिंगा तुम्ही 12 म्हणटात, ते दीपक 14 म्हणटा, मागीर कितें तुमगे ना विचार पळय कितें? तो कितें म्हणटा तेजें हांव कितें म्हणटा तें हांव जाणा. 26 जाल्यार थंय काँग्रेसीक पळय, लडोवचें पडटलें मागीर. हांव 4 सीट लडोवन 3 सीट जिखपाचो मनीस आनी म्हाका जर दिसता आनी म्हाका जर कळ्ळें की म्हजो सीट सारको ना म्हणून जाल्यार हांव तो लडचो ना. आनी हांव म्हाका दिसता ताजेर हांव वचचो ना. हांव ताजेर एक प्रॉपर सॅफॉलॉजिकल सर्वे करून चॅक करतो न्हू वेर वी स्टँड. इवन हांव उबो रावलो पळय 2012 तेन्ना पसून हांवें चॅक केल्लें आहा. हांवें एक प्री पोल सर्वे घाल्ली तातूंत म्हाका क्लियर कट सांगिल्लें बाबा तुजें कितें जातलें आनी तुका खंय मार बसतलो तो पळोवन हांव फुडें गेल्लो आहा. सो हांव कॅन्डिडेटांक फुडें घालतना ओगीच कोणाक दाखोवपाक वा शो मारपाक आनी हांव कोणाचें गायडेड मिसायल न्ही. आय एम नॉट पेड टू कॉन्टेस्ट. So I am not going to contest to lose. I am going to contest to win. And if I am not winning, I will not contest. That is quite sure. I will find it out before. लास्ट प्रश्न म्हजो की फाटल्या सगळ्या गजाली उपरांत जें कितें घडलें 2017च्या उपरांत तुमी प्रामाणीकपणान मुखार येवन लोकांची माफी मागिल्ली. आज जेन्ना इलेक्शना भितर वता तुमी वर्सा भितर ह्या इलेक्शनाच्या, दिसता लोकांनी तुमकां माफ केला म्हणून काय आनीक इल्लें हें उरलां, शीण उरला? लोकांनी म्हाका माफ केला ओ ना हो इशू ताजे परस चड हें जें कितें चल्लां तें लोकांक कोताक येता काय हो प्रश्न आहा. चल्लां कितें? थोड्यो गोश्टी तुका खबर आहा त्यो चल्ले. कोल चल्लां, डबल ट्रॅकिंग चल्लां, मोलें काबार करपाचें चल्लां, म्हादय डायवर्जन करून जालें, हें खबर आहा. तें खबर ना तें कितें? म्हाका एक डिस्क्लोजर करूंक जाय की सरकार उलयता आत्मनिर्भर जावपाचें, स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा. हांवें आयकलां की एक फायल मूव जाल्या टू फॅसिलिटेट द प्रोडक्शन कल्टिवेशन ऑफ मेरुवाना इन गोवा. It's a very serious allegation. I am saying let the government deny it. File has moved for this and this is the definition of स्वयंपूर्ण. हेंच तें स्वयंपूर्ण. आमचे आवय बापायक हेंच जाय, आपले फ्युचर जनरेशन अशें आसचें म्हणून. It's a very serious allegation. That is You are what I am saying there is saying. an official file. There is a file that has been moved. Let the government deny this. की कल्टिवेशन ऑफ मेरुवाना गोंयांत जावचें. सांगलां की कॅन्सराक क्युअर म्हणून तें कॅन्सराक फायदो जातलो म्हणून मेडिसिनल पर्पजीस म्हणलां. मेडिसिनल पर्पजीसूच तें ना न्ही म्हणलां तांणी, पूण तें मेडिसिनलूच उरतलें. आनी हें आमचे भुरग्यांचो फुडार हो हें सरकार करूंक सोदता. आनी अशें सरकाराक थंय बसूंक दिवप आनी दिवप कितले दीस दिवप एट वॉट कॉस्ट. दीस इज वॉट गोवा इज टू थिंक. आनी 2021 म्हाका खात्री आहा की हुशार गोंयकार हाका उत्तर दितलो आनी पॉलिटिकल पार्टीजूय ते फाट दाखोवचे ना, फेस करतले. विजय बाब, pleasure talking to you. Yes.